Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans votre chaîne Parlons français. مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم لنتكلم الفرنسية. في هذا الفيديو سوف تتعرفون على زمن الحاضر، ولكن الآن سوف نتطرق إلى أفعال المجموعة الثانية. Dans cette vidéo, vous allez redécouvrir le présent de l'indicatif, mais pour les verbes du deuxième groupe. إذن قبل ذلك دعونا نتذكر بعض الأشياء المهمة أو المعلومات المهمة التي رأيناها في الدرس السابق. وقلنا إذن أن الحاضر يعبر على أحداث تحدث الآن، يعبر أيضا على أشياء أو أحداث تدوم وقتا طويلا من الزمان. يعبر الحاضر أيضا على حالة شيء ما وعلى حقائق عامة. Donc, avant d'avancer dans cette deuxième leçon, faisons un petit récapitulatif des éléments importants que nous avons vus dans la précédente leçon. Nous avons effectivement dit que le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule maintenant, une action qui dure dans le temps, exprime un état, donc l'état de quelque chose, et on utilise le présent de l'indicatif pour exprimer des vérités générales. Nous avons également parlé des pronoms personnels sujets. إذا تطرقنا أيضا إلى تعريف الضمائر وهي je أنا، tu أنت أو أنت، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم أو أنتن، il avec S hum, elle avec S هن. Nous avons également parlé des auxiliaires être et avoir, et nous les avons aussi conjugués au présent de l'indicatif. قدمنا وشرحنا الأفعال المساعدة يكون ويملك، وقلنا أن هذه الترجمة فهي ترجمة مقربة. Donc un petit rappel de l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. On dit je suis أنا أكون، tu es تكون أو تكونين، il est يكون، elle est تكون، نستطيع حذف الضمير. nous sommes نحن نكون أو نكون، vous êtes أنتم أنتن تكونوا تكن، ils sont يكونوا، elles sont يكن. Même chose pour l'auxiliaire avoir que nous avons conjugué au présent de l'indicatif. إذا قدمنا أيضا وحولنا الفعل المساعد يملك إلى الحاضر وقلنا j'ai لدي، tu as لديك، il a لديه، elle a لديها، nous avons لدينا، vous avez لديكم أو لديكن، ils ont لديهم، elles ont لديهن. Comme nous l'avons déjà mentionné, les verbes dans la langue française sont classés dans 3 groupes distincts. Le premier groupe que nous avons déjà expliqué dans la leçon précédente, le deuxième groupe que nous allons voir maintenant, et le troisième qui fera l'objet de notre prochaine leçon. إذن كما قلنا تصنف الأفعال إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى التي رأيناها سابقا في الدرس السابق، المجموعة الثانية التي سوف نشرحها الآن، والمجموعة الثالثة وهو موضوع درسنا القادم. Donc, les verbes du deuxième groupe finissent tous par IR et se terminent par ISSON à la première personne du pluriel, donc nous. إذا تنتهي جميع أفعال المجموعة الثانية ب IR، ولكن تنتهي أيضا بإسون عندما نصرفها إلى donc مع الضمير نحن. إذا هذه هي القاعدة، نتعرف على أفعال المجموعة الثانية لأنها تنتهي جميعها ب IR، ولكن تنتهي أيضا بإسون
عندما نصرفها مع نحن. لا تقلقوا، إن القاعدة بسيطة جدا وسوف تفهمونها أكثر مع الأمثلة. كما سبق لنا أن رأينا النهايات الثابتة لأفعال المجموعة الأولى عندما نصرفها إلى الحاضر، كذلك سوف نرى الآن نهايات أفعال المجموعة الثانية عندما نصرفها إلى الحاضر أيضا. Comme nous avons déjà expliqué et vu les terminaisons fixes quand les verbes du premier groupe, quand on les conjugue au présent de l'indicatif, nous allons découvrir maintenant les terminaisons donc des verbes du deuxième groupe. Donc جميع أفعال المجموعة الثانية تنتهي ب ES عندما نصرفها مع je، ES عندما نصرفها مع tu، IT عندما نصرفها مع il، IT مع elle، ils sont quand on la conjugue avec nous, et c'est ici que nous savons si le verbe est du deuxième groupe ou pas. إذن في هذا الضمير حين نعلم أن الفعل، هل الفعل ينتمي إلى مجموعة ثانية أو المجموعة الثالثة. إس مع vous، إس مع il au pluriel et إس مع elle au pluriel. Attaquons-nous maintenant à notre premier exemple, le verbe finir. انتهى. Je finis تنتهي ب ES. Tu finis تنتهي ب ES أيضا. Il finit IT. Elle finit IT. Nous finissons I2SONS. Vous finissez I2SEZ. Ils finissent I2SENT. Elles finissent I2SENT également. إذن أعيد. Je finis IS. Tu finis. Il finit IT. Elle finit IT. Nous finissons I2SONS. Vous finissez I2SEZ. Elle et il avec S finissent I2SENT. Prenons maintenant pour exemple le verbe grandir. كبر. Je grandis. دائما IS. Tu grandis. IS. Il grandit. IT. Elle grandit. IT. Nous grandissons. ISSONS. Vous grandissez. ISSEZ. Ils grandissent. ISSENT. Donc ils au pluriel bien sûr. Elles grandissent au pluriel. ISSENT. إذا لاحظوا أن الفعل ينتهي ب ISSONS عندما نصرفه إلى نو، لأن grandir فعل من أفعال المجموعة الثانية. Prenons maintenant comme exemple le verbe obéir. أطاع. J'obéis تنتهي ب IS. Tu obéis تنتهي ب IS أيضا. Il obéit تنتهي ب IT. Elle obéit تنتهي ب IT. Nous obéissons تنتهي ب ISSONS كما قلنا. Vous obéissez ISSEZ. Ils obéissent ISSENT. Elles obéissent. إذن je fais donc la liaison. Elles obéissent ISSENT. إذن جميع النهايات ثابتة كما سبق أن قلنا. Passons maintenant au verbe remplir. ملأ. Je remplis IS.
Tu remplis IS. Il remplit IT. Elle remplit IT. Nous remplissons ISONS. Donc faites toujours attention à la première personne du pluriel nous pour que vous puissiez identifier si le verbe fait partie du deuxième ou du troisième groupe. Vous remplissez IESSEZ. Il avec S remplissent ISSENT. Elles remplissent I2SENT. Le verbe nourrir maintenant. Radda. Je nourris. IS. Tu nourris. IS. Il nourrit. IT. Elle nourrit. IT. Nous nourrissons. I2SONS. Vous nourrissez. I2SEZ. Ils nourrissent. I2SENT. Elles nourrissent. I2SENT. إذن لاحظوا معي أن جذر الفعل لا يتغير، وجذر الفعل هنا هو NOURR، وهو الذي يحمل اللون الأزرق، وكذلك في الأمثلة السابقة. إذن الجذر لا يتغير، نضيف فقط النهايات الثابتة التي سبق لنا أن رأيناها. Finissons avec le verbe démolir, هدم. Donc لاحظوا معي جذر démolir D E accent M O L لن يتغير، فقط سوف نضيف النهايات الثابتة التي سبق لنا أن رأيناها. Exemple: je démolis IS. Tu démolis IS. Il démolit IT. Elle démolit IT. Nous démolissons I2SONS. Vous démolissez I2SEZ. Ils démolissent I2SENT. Elles démolissent I2SENT également. ولكي نرى الفرق بين أفعال المجموعة الثانية وأفعال المجموعة الثالثة التي تنتهي أيضاً بإر، إليكم فعل partir ذهب. إذن سوف نصرفه وسوف نرى الفرق بين أفعال المجموعة الثانية وpartir الذي ينتهي أيضاً بإر. إليكم الصرف. Je pars ليست نفس النهاية، هنا ينتهي بS عوض IS. Tu pars S. Il part T عوض IT. Elle part T. Nous partons. Et on ne dit pas nous partissons. Parce que si on disait nous partissons, partir ferait partie du verbe du deuxième groupe. Nous disons partons. Donc partir fait partie des verbes du troisième groupe. إذن لأننا نقول نحن نذهب nous partons، لهذا فإن فعل partir حتى لو ينتهي بإر فإنه ينتمي إلى أفعال المجموعة الثانية. Vous partez EZ عوض I2S EZ. Ils partent ENT. Elles partent ENT. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.